الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، هذا حديث من أحاديث نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، حديث يملأ قلوب المؤمنين خوفا ويجعلهم قبل صالح أعمالهم يتفكرون جيدا، وبعد الأعمال يرجون من الله قبولا. الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه النعمة فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هذا جواد. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. أيها المؤمنون، هذا التحذير لنا جميعا، لكن نخص به حجاج بيت الله الحرام لأننا في موسمهم. وحجاج الكونغو برازافيل ينطلقون غدا 17 ماي وبعد غد 18 ماي. يا حجاج بيت الله الحرام، احذروا أن يفسد الرياء حجكم خامس أركان الإسلام فأخلصوه لله لقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الحديث القدسي قال عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقد خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من الرياء فقال صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة: إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا هل تجدون عندهم جزاء؟ وقال الإمام علي رضي الله عنه: للمراء 4 علامات: يكسل إذا كان وحده، وينشط إذا كان في الناس، ويزيد في العمل إذا أثني عليه، وينقص إذا ذم. يا حجاج بيت الله الحرام، لا تتركوا جوالاتكم الذكية يفسد حجكم ويقلل شرف بيت الله ويفسد سمعة دينكم. يا حجاج بيت الله، اتقوا الله عز وجل في السر والعلن، فقد قال الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. يا ضيوف الرحمن، استحيوا من مضيفكم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:
الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. وقال أيضا إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يا زوار بيت الله طبقوا ما تعلمتم أثناء التدريب على أعمال الحج تطبيقا جيدا وقوموا بأعمال الحج بتأدية أركانه وواجباته وسننه ومستحباته على الوجه المطلوب واجتنبوا محظوراته وكل ما يضاد معنى الحج وما لا يتماشى مع الأهداف المنشودة من الحج. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه ومما نوصيكم به أيضا الصبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم إذا كان مخالطا للناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم من كظم غيظه وهو يقدر على أن ينتصر دعاه الله تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق حتى يجزيه أو حتى يخيره في حور العين أيتهن شاء. ثانيا تجنب المعاصي والذنوب من الغيبة والنميمة وغير ذلك فأنتم في بلد حرام وشهر حرام. ثالثا تجنب الشجار والفحش والكلام القبيح. قال الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رابعا اغتنام الوقت للعبادة ما ذهبتم هناك للسياحة ولا للتمتع ولا النوم. ويا من ينتظرون المليارات ومئات الملايين قبل الحج الموت لا ينتظر. ويا من يقولون إنهم لم يشبعوا من الذنوب أو أنهم ما زالوا شبابا وعليه فسيحجون فيما بعد من أعطاكم هذا الأمان؟ نختم بأحد آبائنا في مسجدنا قدم 150,000 فرنك لتسديد دين المسجد لاشتراء أرضنا وأنا شاهد أن هذا ليس أول مرة منه فادعوا الله له ولعمله ولأهله ولنا جميعا وهذا تذكير لنا جميعا. Toutes les louanges appartiennent à Allah. C'est Allah seul que nous louons et c'est à Allah seul que nous demandons le secours, le pardon et la guidance. Nous nous réfugions auprès d'Allah contre les mal provenant de nous-mêmes et les méfaits de nos propres actes. Tout celui que Allah a guidé, c'est celui-là qui est le bien guidé. Personne ne peut l'égarer. Et celui que Allah a égaré, c'est-à-dire qu'Allah a délaissé, parce que lui-même il a emprunté le chemin de l'égarement, personne ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a de Dieu digne d'être adoré à part Allah. Il est seul sans associé. J'atteste également que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est bel et bien le serviteur d'Allah et son messager. Qu'Allah fasse sa bénédiction, son salut sur ce noble prophète, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la rétribution. Ô vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez pas qu'en pleine soumission. Fidèle serviteur d'Allah, voici un des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre bien-aimé. Ce prophète Muhammad qui ne parle pas de lui-même, c'est la révélation qu'il reçoit de son Seigneur. Ce hadith du prophète-là remplit le cœur des croyants de peur. Ce hadith les fait réfléchir bien avant de poser les actes. Et même après avoir posé les bonnes actions, ils demandent à Allah qu'il accepte. Ce hadith a été rapporté par Abu Huraira, un des grands compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: les premières personnes à être jugées le jour de la rétribution, le jour de la résurrection, c'est 3 personnes. Des personnes, selon nous, selon l'apparence, selon ce que nous voyons, ceux-là, ce sont déjà les élus du paradis. C'est ceux-là, on va les juger. La première personne, c'est un martyr. Quelqu'un qui est mort dans le sentier de Dieu. Il est mort pour la cause de Dieu. Il a donné sa vie pour la cause de Dieu. On va l'amener le jour de la rétribution, le jour de la résurrection. Allah va lui rappeler ses bienfaits. C'est pas moi, Allah, je te donné telle force. C'est pas moi, Allah, je t'ai permis d'aller dans mon sentier pour combattre pour ma cause. Il va dire oui. Qu'est-ce que tu as fait de ces grâces-là?
Il va dire, Allah, Wallah, j'ai combattu pour toi. J'étais dans ton sentier. On m'a tué à cause de toi. Allah va dire, tu mens. Tu étais dans mon sentier. Tu as combattu dans mon sentier, bien vrai. Mais ce n'était pas à cause de moi. C'est pourquoi on dit que tu es un brave. Tu es fort. Allah va ordonner aux anges de le tirer sur sa face pour le jeter dans le feu de l'enfer. La deuxième personne, c'est quelqu'un qui a appris la connaissance de la religion. Il connaît le Coran. Il a mémorisé le Coran. Un grand lecteur du Coran. On va l'amener devant Allah, devant tout le monde. Allah va lui rappeler ses bienfaits. C'est pas moi Allah qui t'a enseigné. C'est pas moi Allah qui t'a permis de connaître le Coran. Il va dire oui. Qu'est-ce que tu as fait de ma grâce? Il va dire Wallahi Allah, j'ai appris toutes ces sciences-là islamiques, ces sciences religieuses. J'ai appris le Coran, j'ai lu le Coran, j'ai enseigné les gens. Pour toi Allah. Allah va dire tu mens. Tu as appris toutes ces sciences-là. Tu as appris le Coran, tu as enseigné aux gens le Coran, la science islamique. Pourquoi on dit que tu es un grand savant? Pourquoi on dit que tu connais le Coran? On a déjà dit, c'est fini. Allah va ordonner aux anges de le tirer sur la face pour aller le jeter dans le feu de l'enfer. La troisième personne, c'est celui-là qu'Allah a donné beaucoup d'argent. Et il dépense dans le bien. Il dépense pour la cause d'Allah. Allah va ordonner qu'on le ramène, qu'on l'amène devant Allah, devant les gens. Allah va lui rappeler ses grâces. C'est pas moi Allah, je t'ai donné l'argent. Je t'ai fait ceci, cela. Il va dire oui. Qu'est-ce que tu as fait de ma grâce? Allah, j'ai dépensé pour toi. Quand on disait fils Abillah, j'ai donné. Je fais tout cela pour toi. Allah va dire tu mens. C'était pas à cause de moi. Tu as fait tout cela pour qu'on dise que tu es un généreux. Tu donnes. On l'a déjà dit, c'est fini. Tu n'as plus de récompense chez moi, Allah. Allah va ordonner aux anges de le tirer sur la face pour aller le jeter dans le feu de l'enfer. Fidèle serviteur d'Allah, ce hadith doit nous amener à bien méditer, à bien réfléchir. C'est un avertissement pour nous tous, sans exception. Mais précisément aujourd'hui, nous citons ces hadiths pour nos pèlerins. Ceux qui vont au Hajj cette année. Parce que nous sommes dans leur saison. Et demain, même le 17 mai, et après demain, le 18 mai, les pèlerins du Congo-Brazzaville vont décoller. Le départ, c'est demain et après-demain. Donc, c'est une occasion en or de rappeler à nos pèlerins ce hadith, son sens. Méditer sur ce hadith. Chers pèlerins, prenez garde que l'ostentation, faire une action à cause de quelqu'un, faire une action pour qu'on t'apprécie, faire une action pour qu'on te félicite, prenez garde pour ne pas que cela gâte vos pèlerinages. Soyez sincères, faites le hajj à cause d'Allah. Allah exactement dit dans le Coran, quiconque donc espère raconter son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'y associe dans son adoration aucune personne à Allah. Dans un hadith Qudsi, un hadith divin, Allah exactement lui-même dit, je suis celui qui se passe le plus qu'on lui donne des associés. Quiconque accomplit une action dans laquelle il m'associe qui ou quoi que ce soit, je l'abandonne lui et son association. Et la chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait plus peur pour sa communauté, c'était l'ostentation. Faire une bonne action à cause des gens. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, la chose qui me fait peur plus pour ma communauté, c'est Ashirkul Asghar, le petit associationnisme. On dit au messager d'Allah, quel est le petit associationnisme? Le prophète dit, c'est l'ostentation. Faire les bonnes actions, faire l'adoration à cause des gens. Le jour de la résurrection, Allah dira, lorsqu'il va récompenser tout le monde, ceux qui faisaient les actions à cause des gens là, Allah va les dire, allez-y chez les gens, allez-y prendre votre récompense là-bas. Qui peut nous récompenser le jour de la résurrection à part Allah? Il est le maître du jour de la rétribution. Et l'imam Ali nous dit, il y a 4 signes pour savoir que quelqu'un pose une action, pas à cause d'Allah, mais à cause des gens.
Le premier signe, lorsqu'il est seul, il est paresseux. Il n'adore pas Allah devant les gens. Quand il est seul, les gens ne le voient pas, il est paresseux. Le deuxième, c'est le contraire du premier. Quand il est devant les gens, Masha'Allah, il prie beaucoup, il parle beaucoup d'Allah. C'est lui le plus pied. Quand tu tiens compte de sa parole, de ses actes devant les gens. Le troisième signe, lorsqu'on le loue, on fait ses éloges, on parle bien de lui, il fait plus. Mais lorsqu'on le blâme parce qu'il n'a pas bien fait, il arrête de faire les actions. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من سائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. Fidèles serviteurs d'Allah, chers pèlerins, prenez garde que vos smartphones, les téléphones ne gâtent pas vos pèlerinages. Prenez garde que les smartphones, les téléphones là, ne soient pas la cause pour diminuer la valeur de la maison d'Allah, la Kaaba. Prenez garde que vos téléphones, vos smartphones ne soient pas cause pour ternir l'image de l'islam. Aujourd'hui, c'est comme ça. Les pèlerins aujourd'hui, tu es à la maison, tu vois tout ce qu'il fait. Chaque instant, partout, c'est seulement les selfies. Nous voici devant la Kaaba. Nous voici sur le mont Arafat. Et en filmant ces actions-là, en faisant ces vidéos, on filme des choses qui sont cause pour ternir l'image de l'islam. C'est aujourd'hui tu vois des gens qui dansent au sein même de la mosquée. Les bagarres, on les filme maintenant pour mettre sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire aujourd'hui, les ennemis de l'islam même sont en repos. Ils ne font plus beaucoup d'efforts. C'est les musulmans eux-mêmes qui gâtent leur religion. À travers quoi? Les simples téléphones. Prenez garde. Chers pèlerins, craignez Allah dans le caché comme dans le visible. Car Allah exalté dit, Allah n'accepte que de la part des pieux. Nous sommes beaucoup à prier, à faire les bonnes actions. Mais wallahi, parmi nous, ceux que Allah accepte les adorations, c'est les pieux. Ceux qui craignent Allah, ceux qui font les choses à cause d'Allah. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, crains Allah où que tu sois. Fais suivre la mauvaise action par une bonne action. Et comporte-toi bien avec les gens. Chers hôtes d'Allah, les étrangers de Dieu, ayez honte devant Allah. Tu es chez Dieu, dans la terre sainte, dans sa maison, tu n'as pas honte. Tu fais des choses que tu ne peux même pas faire chez toi. Tu fais des choses devant des personnes respectables. Respectées, tu ne peux pas faire. Mais devant Allah, tu fais dans sa maison. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, la foi a 70 et quelques ou 60 et quelques branches. La plus haute branche, c'est le fait de dire la ilaha illallah, point de Dieu à part Allah. La branche la plus basse, c'est le fait d'enlever une chose qui peut nuire aux gens de la route. Le prophète dit, la pudeur fait partie de la foi. La pudeur, c'est une branche de la foi. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous n'ont pas la pudeur. On n'a pas honte. Or, le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, même les prophètes passés ont toujours pressé cela. Celui qui n'a pas honte là, il peut faire n'importe quoi, il peut faire tout. Même dans la maison de Dieu. Chers visiteurs de la maison d'Allah, il y a eu des moments où vous avez suivi des formations. Comment on fait le Hajj? Mettez cela en application. Faites bien les actes du Hajj en respectant les actes obligatoires, surrogatoires, méritoires, comme voulu. Éloignez-vous des choses qui peuvent gâter votre Hajj. Éloignez-vous de toutes choses
qui n'est pas en conformité avec la philosophie, le sens réel même du Hajj. Faites bien les choses. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Allah aime que lorsque l'un de vous pose une action, qu'il la pose parfaitement, qu'il la pose bien. Parmi les conseils que nous pouvons donner aux pèlerins, c'est d'être patient, d'être endurant, d'être tolérant. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, le musulman qui cohabite avec les gens, qui pardonne les fautes, il est meilleur que ce musulman-là qui s'éloigne des gens, qui ne peut pas pardonner la faute des gens. Qui a une fois vu un prophète qui vit seul en brousse? Il n'y a jamais eu un prophète de Dieu qui s'est éloigné des gens pour adorer Dieu. Non, les prophètes étaient toujours avec les gens. Ils ont pardonné la faute des gens. Parmi les conseils également, c'est de s'éloigner des péchés. Subhanallah. C'est-à-dire, jusqu'à la Mecque là-bas, il y a des gens qui ont le cran, le culot même de poser les péchés là-bas, pour faire des péchés là-bas. Évitez les bagarres. Aujourd'hui, tu as honte. Lorsque c'est temps de Hajj, quand tu suis les réseaux sociaux, c'est tel et tel qui font les palabres là-bas. Tu as fini de faire les palabres chez toi. C'est juste quand dans la terre sainte que tu fais les bagarres là-bas. Pour terminer, avec le conseil, tu allais en Hajj, c'est pour aller adorer Dieu. Ce n'est pas pour aller faire le tourisme. Ce n'est pas pour aller prendre plaisir. Ce n'est pas une balade. On allait pour adorer Dieu. Alors, dors moins. Fais beaucoup d'adoration. Tu allais pour ça. Tu n'es pas allé pour aller visiter les magasins, aller acheter des grandes choses. Et maintenant, nous nous adressons à ceux-là qui attendent avoir des milliards, des centaines de millions avant de faire le Hajj. Qui vous a dit que la mort vous attend aussi? Toi, aujourd'hui, tu veux attendre milliards, des centaines de millions avant d'aller à Hajj. Tu attends ça. Est-ce que la mort attend ça? Ceux-là aussi qui disent que moi, je n'ai pas encore fini de faire les péchés. Quand je vais aller au Hajj, je vais venir là, je n'aurai plus l'occasion, je ne peux plus faire des péchés. Ah bon? Ou bien je suis jeune, quand je vais vieillir, je vais faire Hajj, là je vais arrêter de faire les mauvaises choses. Qui t'a donné cette assurance? Et nous terminons avec un papa généreux, un fidèle de la mosquée, qui a donné la somme de 150 000 francs, toujours pour la parcelle. On a eu la parcelle, mais il y a la dette sur nous. Ce n'est pas sa première fois de donner. Je suis témoin. Il a donné, donné. Et donc faites beaucoup de doigts pour lui, pour ses activités, pour sa famille, et faites doigts pour nous tous, Inch'Allah. Et c'est une occasion de rappeler à tout un chacun de nous. On a toujours la dette. C'est le mois de mai là, on doit payer. Faites parler vos cœurs, faites parler vos poches pour qu'on puisse payer la dette. Alhamdulillah, tando bi alay. D'enfant bela janitri. Amin masay tando, ka demi ni na fe, ka yafa ni na fe, ka kanda ni na fe. Amin tanga ni ala fe ka bo aw ni ko torama na baro jumaw. Nala mo ngo kanda mo tiska fli. Nala mo ngo fli. Sabu ale tigi irale fli stratama mo tiska kanda. Me shira ka foti yorete ma fo ala. Akele ne jinota la. Ka shira ka fa mo tigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ka jone akachideni. Ala man nema kala ka baraka de kishika ni na mbay kana so mo wana jeno. Ani mo mo no labatu fata si alkamam. Alu mi kawli mana ala ma aisna ala nya ala isna jatila. Akana so ga sa fiyo fa so aya yere ko ala ka yere di alama. Ala ka jom. Hadisa do flen kabo kira ka hadisa bala an kan no bar kira min nan de kuma ku fe ate kuma nan ni sawe ala be wahyu le chika na ma abe kuma no le ni hadisa yin abe mumunu dusun fa sranyala ni hadisa yin abato mumunu be miri kosebe ka ko be baranwa ke ni hadisa yin abato ni mumunu ye baranwa ke ka ban o be tlan ka yin ala fe ala nga baram nani hadisan Abu Hurairah radhiyallahu anhu li ala kali akwala mekira ne man kishiba mabafola alkiyama mo jona min mo folo min nolu ka fese bina ke o ka konte bo bina ke alkiyama mo saba nunu mo saba o an adama de ko jatina la ko ye jogawla nunu be aljina dole amo folo sheidu fle mo min sara ala ka sara kata keleke ala ka dina le ko son ala re jati ko son
asalai kiyama alaba ati we kana melekaw be nanay alaba hakli jiri aka nemala yala ne alale ma fanga dimawa ne alale ma nikiwa ne alale ma nikiwa katta kele kanga saka ko no yayiwa aba fo onho iga mule kan nga nemay aba fo ala nga kele ke ile ala jatiri ko son nga kele ke ile ala ka srale kan fon sala alaba fo galon itara kele ke ne ala ka saka yala so ba fo ki ci farli o dunya fo ka ba bana sarati bolo ne fe ala be melekaw nyamari kana ni tila mo mene ka fofu anya kan kata fi jahannama la abu flana doni ke baraba mo mi dina loni kala ka qur'ana kala ala ba fo wena nay ala ba hakli jiga kan nemala ne ala le mi kala wa ne ala le ma qur'ana kala no yayiwa iga mule kan ni nemanye aba fo ala nga kalanke kamgo kala ka qur'ana kala kamgo kala qur'ana la ala ba fo galon ika ke yala ko o ya fu ye loni ke bay ika ke o ya fu ke qur'ana kala bay o ya fu ka babana sarati bolo ne fe ala be melekaw nyamare ba sama ka fufu anyaka fu ka ta fi jahannama la amugo sabana bugo min ala nafulu bajama ka here kay aben nafulu ngere fan nafakati ala sirakan ala ba fo be nanani ala ba hakiji ga nemala ni ala le masekiwa kan nafulu dimawa kan ni no yayiwa ika mule kan nga nemay aba fo ala nga do ika dinale dafe nga nafakati bo ka saraka bo ka fanda jigitu ala ba fo galon ika ke o ka fole ke fonisiri o ya fo ka babana sarati bolo ne fe ala be melekaw nyamari o ba fufu anyaka fu ka ta fi jahannama la bal maslamaw ni babalikan anyashi man belema ga krengre amulo ma heji dewu sabo me heji wati la Congo Brazzaville ya heji dewu ara be tala sinile le 17 mai ani sinikene le 18 mai amani ni heji dewu fe aya yere kroshi yere yira kana aka heji check islama do sen loruna aya kono be heji naka ka ala ko son sabo ala ko korona kono mo be ala be nyonya jigiya abaya ka bara make akana foy far ala kan ala da ko amma hadis kudusi kono o be fem lu fara nyon kan o la son karini o le ni ala net ala ko salima di mo ye bara do ke ka to fara ni ala kan bara ina mbini ka bara to non fe ta fe ala kala ko misra femi nyaka tini aka manto ye ole ira kay ira bara nyuma kono ala kala ko alayhi salatu wassalam misra femi nyem manto ye ka teme abela janika ole flanga fuya fitini o ko kira mambule flanga fuya fitini ira kiyama tumana na ala na mo sara abuna fo nunu mo nyene minu tube ko kala mo ko son mo ka fo ka sakan ala ba fo ya aka barajim na nufe barajite ne bolo ka jawma imam maliko ne be fa mo lo min be ko kala mo ka tando ko son tamashe nani bala afula fo na kele ne saliya be kala atala batuke aflana nabe mo nyana wala farfun be kala asabana ni mo ba tando ka makri abe do fara barakan annanina ni mo ya jalaki ay ko do ka manye abe do barala amani heji do fe aka na toy aka telephone be aka heji chen aka na toy aka telephone o be alaka so alkaba ka doba bunyala aka na toy aka telephone be aka dina to chen bi islamaya jugu o sila o la fela o ke baraka ya tuni o ka point to islama wera libro islama wera libro ka dina chen nabi islama wera libro ka horma yoro a daraja binabi ni muye telephone et tu te fais minier sans moi sans bisa baka comme bien et bo le ilabi téléphone de debolo al kabala anye lié ame tawafu wolo kanala amana nana ame ni yotlis nala e be to video filmer la fin do be bo video la e ma signi miye e ma dabo min kama o be ka sabu be ka slaman toche heji re bazen be bi téléphone ne kan fo so mo be ka lo ko ne be heji la bal maslamo heji do ay san ala ni dogola ani krenga yorola ala ko ma korona kono inma yataqabbalu Allahu minal muttaqin an cela batu ke baba min beta am ben ala batula ala be mo kele min ka batu min wole ala san bawo
ala kira ko alayhi salatu wasalam siran ala nya be yoro yoro ni baraju ke baraju ma tuwala e jija e ka kani mo ye ni joon may ala ka lu naw min mun ta ala ka sokono la ay malu alama ay same alay bi mo te malu ibita mo do soro haramu yere kono misiri kono abe donc e papa yere filmi fana amani ni ambal mo fe bimna ta ala ka so heji bimna ta ka ta bola ka sula aka minu kala formation tumana o tuba adigla heji ka chwala nyami na sila ya kete ay heji baraka nyama allo sew al fardaw asuna wa mustahabu ka beke ina fa nyin ma fe ay ro ma jiga bo fen fen bisa ka heji chen fen fen ni heji yere korote tan nyon fe ame ambal mo laji ni fen ni franaturi o li sabani mu ni tala ni mo le na ka nyon fe fen min be kay fe sokono do beta fen do kila min te kay fe sokono ay sabari nyon koro ala ka ko alayhi salatu wasalam islama min nani mo be kenyon fe abe sabari ka munu ka toro koro o here ka buka teme islama kan min bi mabo mo la kata to akele ate munu mo ka sabari koro ni ngai kele jonde la ka nabi ma doyi aki mabo mo la ka kala bato kele anabi mo te nabi ma beri mo be kenyon fe o ba toro abe sabari amanya nambal mo fe ata yaro mo jina ala ko takola ala ko tako elma ala ko tako yoro shi soro ka ke fo ala ka so kono la an sira ala ni kan yoro ma je kelew la mo ku fo kele su bien be yibi hejila ire bay rezo kan malaban la di kan laban itala hejila itala batoro la imata tourisme ke imata yala imata kata magasin fleur kata marchandise chouf imata oke itala batule ke imata snogo kama itala batule ke ijija isebe wo batuma sisan kuma do nyashi minu be milliard le korona fone milliard so ka sota hejila wala man million kene kene so ka sota hejila ibo le korona ke saya ka funyene ka wo korona ba minu yera fana ba fola ko ni ne tala sisan hejila kana na ska jugu ke tumi donc il ma fa jugu la folo ou bien ne funa nge folo mais jeune ni tala sisan ko do be na ka tenye jo yɛrɛ ka assurance d'i ma k'i bɛna si sɔrɔ i tɛ kɔn ka taga an bɛ kuma laban ni min ye an fa dɔ bɛ misiri la bisiri n'a ye fonisiri bale a ye 30 di ko ka bila an ka parcelle san wari la ka juru sara parcelle sɔrɔla ka ban mais sisan juru la an ka sara a yɛrɛ fana siɲɛ fɔlɔ kɛ ye a y'a di ka di ka di ka di a ye dugawu k'a ye ka dugawu kɛ ka baara ye a somɔgɔw ye ka dugawu kɛ an bɛɛ lajɛlen ye nin fana ye occasion de k'an bɛɛ lajɛlen hakili k'an bɛɛ hakili jigin جروم ما صرف له أن يجي جروم يسرى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. استووا استقيموا واعتدلوا أي صفة فصفة لا يبنون استووا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى
وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد